Okay, everyone. So this is for our last activity. For your instruction, students will prepare appetizers that meets the general guidelines. So the next slide is dili ninyo ano ang this is the criteria. If dili ninyo siya maklaro, we will send it na lang sa GC ang screenshot ani, or pwede na lang pud nga kamo na lang mag-screenshot. And for our quiz is mag-send me og link na lang sa GC sa ato ang i-quiz, and para fair pud sa tanan. Okay? Tama na to?